जिंदाबाद 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 प्रमोद जिंदाबाद 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 यूपीएल यूपीएल प्रमोद जिंदाबाद जिंदाबाद उपस्थित थका प्रेमीर सदस्यबृंद हल और मोर श्रद्धार केंद्रीय कमिटिर अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी मोहम्मद रहिल हक डांगरिया और आमार आदारे परिचित आमार सकलोरे मरमर दिहिरा समष्टिर मनोनीत प्रार्थी श्रीजुत जगदीश रामसियारीदेव लगते उपस्थित थका केंद्रीय कमिटिर सदस्य तथा বিষয়ববীয়াসকল और यूपीपीएलर जिला तथा ब्लक पर्यायर प्रतिजन सदस्य तथा आमार सकलोरे मरमर अर्थ श्रद्धार सम्मानीय व्यक्तिসকল जे এই পদযাত্রা হল ঐক্যতার পদযাত্রা এই পদযাত্রা শান্তির পদযাত্রা और এই শান্তির পদযাত্রাত আমি আটাইয়ে জর্জরিত হৈ থাকা করোনা ভাইরাসৰ পৰা যাতে আমি মুক্ত কৰিব পাৰোঁ সেই কাৰণে এই পদযাত্ৰা উলিয়াই দিছে আৰু এই পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে কেনেকৈ বিটিএডিত শান্তি আহে কেনেকৈ বিটিএডিত দুৰ্নীতি নিশেষ হৈ যায় কেনেকৈ মানুহৰ মাজত ঐক্যতা আনি দিয়ে তাৰ কাৰণে এই পদযাত্ৰা আৰু এই পদযাত্ৰা আজি কেইবাদিনো ধৰি চলি আছে আৰু প্ৰত্যেকে ইমান কষ্ট উপভোগ কষ্ট কৰিছে तार बारे मैं प्रत्येकके मैं धन्यवाद ज्ञापन करिছোঁ और प्रत्येके जाते एने करे एकता यूनिटिरे प्रत्येके जाते आमी चलि থাকিব পাৰো और এই বিটিএডিত जाते आमी কোনো জাতি धर्म निर्विशेषे प्रत्येके जे आमी ঐক্য हिसाबे बसबास কৰি থাকিব পাৰো और आमी भाई भाई हिसाबे चलि থাকিব পাৰো এই तार कारण এই পদযাত্ৰা উলিয়া হৈছে और मैं भाबो এই পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে आमार বিটিএডিত शांति तथा বিটিএডিত आमार जितु दुर्नीति আছে এই दुर्नीति मुक्त হ'ব বুলি মই ভাবো और आशा करूँ जाते अनागत दिन प्रत्येके आहि जाते এই পদযাত্ৰাত भाग लय और प्रत्येके जाते निजर 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 दायित्व पालन करी जाते यूपीपीएलत भोट दान करी जाते आमार मनोनीत प्रार्थी जगदीश रामसियारीदेवक आमी जययुक्त करिब पारो तार आशारे आमी এই পদযাত্ৰা आरम्भ करिছোঁ और এইখিনিতে মই সকলোকে आन्तरिक अभिनंदन जनाई आमार এই পদযাত্ৰা मुकলি কৰিবলৈ आरम्भ करिছোঁ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद